Je m'appelle Maria-Josée. Je suis née au Cap-Vert, à l'île de Saint-Nicolas. J'ai 63 ans. J'ai 2 enfants et 2 petites filles. Je suis née dans une famille, on était des enfants, on a beaucoup travaillé. Je me rappelle qu'on a fait beaucoup d'agriculture, que je suis allée semer et donner à boire aux animaux. J'ai fait mon école primaire en 5 ans parce qu'une année, notre professeur n'était plus là et on n'a pas eu de remplaçant. Et c'était vraiment quelque chose de très difficile. On habitait dans la montagne. On devait descendre tous les jours à pied. Et je me rappelle qu'il y a des enfants qui n'avaient pas envie d'y aller et qui restaient par le chemin et que j'ai tiré avec pour qu'on continue pour aller à l'école. Parce que j'étais toujours consciente qu'il fallait apprendre pour pouvoir avancer. Je suis partie à 16 ans et je suis arrivée. Le lendemain, je suis allée travailler à l'hôtel Zimmer à Henan. Disons que je faisais un peu tout. Les heures, ça, on ne les comptait pas. À 7 heures du matin, on devait être prêt à la cuisine, prendre le petit déjeuner et commencer à travailler. C'était pas toujours facile. Et quand il y avait des banquets, on pourrait travailler jusqu'à 22 heures, 23 heures, ou même jusqu'à minuit. On nous parlait d'office, le français. On ne nous a jamais dit essayer d'apprendre le luxembourgeois ou quoi. Non, c'était d'office le français. Moi, je suis les réunions en luxembourgeois, mais je réponds toujours en français puisque je ne sais pas aussi bien exprimer en luxembourgeois, mais avec mes cours que j'ai pris individuellement, ça m'aide à comprendre. Ich bin Joao de Deus. Ich bin Papa von 2 Kindern, 2 Mädchen. Ich bin hier geboren an Zwerch. Ich schätze ungefähr 80% von meinen Mitschülern waren Ausländer. Das heißt, einer 30 haben wir dann einen Spruch kommuniziert, das war Französisch. Und für mich war es dann ein Spruch, die schwer zu lernen war, Lützeburgisch wie Deutsch, so dass ich Mist an den Modulärschule war. Von da aus waren Sprachen nicht mehr so wichtig, so dass ich löse mich erklärt habe. Mein erstes Diplom als ein CATP am Elektriker gepackt. Von da hatte ich die Möglichkeit, an den Techniker zu kommen. Den hat mir den Pass gegeben, für an die Uni zu gehen. Da habe ich den ISD probiert. Und voilà, den habe ich gepackt. Und das war für mich ein Erfolg. Ich bin bestört mit einer portugiesischen Frau. Zwischen Eis haben wir immer Französisch, Lützeburgisch, Portugiesisch. Pellmell geschwätzt, so wie wir gewinnt sind vom kleinen Mund. Egal wen ich geschwätzt habe, wenn der Portugies war, habe ich schon Portugiesisch geschwätzt. Ein Lützeburger habe ich mich umgeswitcht. Das war ein bisschen schwer. Für mich war es ganz wichtig, Lützeburgisch zu schwätzen, weil wir hier am Land sind, für den Plus Mengen kann zu gehen, die ich nicht hat. Mein Name ist Lara de Deus. Es sind 12 Jahre alt.
Also Lützeburgisch, weil das eigentlich schon mein Mammenspruch ist, weil ich das schon, wo ich klein war, beigebracht habe und ich oft mit meinen Kollegen, mit denen schwätzen so und auch mit meiner Familie schwätzen ich auch die ganze Zeit Lützeburgisch. Also ich schwätze nicht manchmal die ganze Zeit über Lützeburgisch. Meine Mama hat immer probiert, mit mir Portugiesisch zu schwätzen, seitdem ich mir Portugiesisch verloren habe, weil ich nicht wirklich Portugiesisch schwätzen kann. Meine Mama probiert dann immer, auch wenn ich trotzdem immer Lützeburgisch antworte. Ja, das ist schon mit Schwierigkeiten und ich probiere immer mein Bestes, so auf Portugiesisch zu lernen. Meine Großmama hat schwätzt mehr eigentlich mit mehr Französisch, aber ich schwätze einfach dann auch nochmal auf Lützeburgisch. Dass, wenn wir tanzen gehen, führt mich immer dahin. Und da schwätzen wir auch uns am Auto gegenseitig auf und dass wir auch immer Französisch und Lützeburgisch gegenseitig. Éducation Reverse, je crois que c'est une envie ou un besoin ou un manque que j'ai toujours voulu apprendre plus. Je n'ai pas pu le faire. Alors, avec les années, je me suis dit que je pourrais aider d'autres enfants. Si moi, je n'ai pas eu cette chance, même si j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, j'ai pu réunir des gens qui ont voulu m'aider à fonder l'association. Et je pense qu'on fait du bon travail et qu'on a des résultats. Et j'espère qu'on pourra continuer dans ce chemin. On apporte quelque chose à ces enfants, mais pour moi-même, ça m'apporte aussi quelque chose de plus dans ma vie.